সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে শুরু হতে চলেছে লোকসভার ভোট। 19 এপ্রিল হবে দেশের লোকসভার প্রথম দফার ভোট। প্রথম দফায় হবে দেশের 102টি আসনের ভোট। এর সঙ্গে রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ভোট গ্রহণ হবে। ইতিমধ্যেই ভোট কর্মীরা ভোট সামগ্রী নিয়ে ভোট কেন্দ্রে চলে গেছেন। কড়া নিরাপত্তায় হবে ভোট গ্রহণ। বেশ কিছু ভোট কেন্দ্রে রয়েছেন মহিলা ভোট কর্মী। তবে ভোট কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করা যায়। সকাল থেকেই রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমি স্কুলে এসে ভোট গ্রহণ কর্মীরা ভিড় জমাতে থাকেন। নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়ে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের অভিমুখে চলছেন। এদিন সন্ধ্যার আগেই সব ভোট গ্রহণ কর্মীরা ভোট কেন্দ্রে এসে হাজির হয়। এই বিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার রিটার্নিং অফিসার ডক্টর বিশাল কুমার বলেন, ভোট গ্রহণ কর্মীরা কড়া নিরাপত্তায় ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে গেছেন। এখন সেক্টর অফিসাররা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। 19 এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভার 30টি বিধানসভা কেন্দ্রে হবে ভোট গ্রহণ। এর মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলার 8টি বিধানসভা, সিপাহীজলার 3টি, দক্ষিণ ত্রিপুরার 1টি এবং উদয়পুরের 1টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হবে। देख सकते हैं कि जितने भी पोलिंग पर्सनल हैं वो अपना सामान और ईवीएम लेने के लिए जो हमारा सेंटर है, डिस्पैच सेंटर उमाकांता एकेडमी, उसमें आ गए हैं। और पुलिस पर्सनल भी जो हैं वो भी यहाँ पे आ गए हैं और ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 4 या 5 घंटे में ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आज शाम 3 से 4 बजे के बीच में सारी पोलिंग पार्टीज अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाएंगी। मैं सभी पोलिंग पार्टीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में वो अपनी इस व्यवस्था में हमारा साथ दे रहे हैं। अमूमन लगभग 15,000 से ज़्यादा पोलिंग पर्सनल, सिविल पर्सनल और पुलिस पर्सनल इस पूरे इलेक्शन में आज और कल अपना मेहनत करेंगे, अपना योगदान देंगे। सर, यहाँ से क्या टोटल जो लोकसभा कितनी मतलब विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी कवर अप करेंगे सर? उमाकांता एकेडमी से जो डिस्पैच होगा वो 8 असेंबली सेगमेंट्स का होगा, बट जो रिसिप्ट होगा वो 14 का होगा। इसी के साथ साथ और बाकी 6 जगह जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हैं, जैसे सिपाहीजला में 3 लोकेशन है, उदयपुर में 1 लोकेशन है और साउथ त्रिपुरा में 2 लोकेशन है। इन सभी जगहों पे डिस्पैच और रिसिप्ट सेंटर बनाए गए हैं। टोटल 1682 जो पोलिंग स्टेशन है उसमें हमारे पोलिंग पार्टीज़ मूव करेंगे। इसमें हर पोलिंग स्टेशन पे लगभग 4 पुलिस पर्सनल और लगभग 7 सिविल पर्सनल इन सभी लोकेशंस पे होंगे। इसके साथ साथ लगभग 35 कंपनीज़ हैं जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में अमूमन 2500 से 3000 जो कंपनीज़ है CAPF की, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए फील्ड में रहेंगी। और लगभग পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছে 14,63,526 জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 7,34,133 জন, মহিলা ভোটারের সংখ্যা 7,29,337 জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে 56 জন। একই সঙ্গে হবে 7 রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন 45,669 জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 22,040 জন এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা 23,629 জন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ প্রাইম ত্রিপুরা।